Cette petite session va être assez courte et a pour objectif de se mettre d'accord sur ce qui reste à faire et avec quelques échéances. Это последняя короткая сессия, где мы определим, что нам осталось сделать и в какие сроки. Donc, on est bien dans l'objectif d'écrire les contenus, les grandes lignes des contenus pour les 3 modules thématiques. То есть нашими основными целями являются создание основных линий для 3 тематических образовательных модулей. Sachant que ces modules font partie d'un programme plus long. То есть, учитывая то, что эти модули являются составной частью более крупных программ. Et qu'on aimerait mettre en œuvre une approche basée sur les compétences. И мы бы хотели их сделать с использованием компетентностного подхода. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est un certain nombre de choses d'ici le début septembre. Что мы вам предлагаем сделать до начала сентября? L'idée, c'est vraiment de définir sa stratégie de collecte d'informations par rapport à un modèle qu'on va vous proposer. То есть нужно, во-первых, определить стратегию сбора информации согласно предложенной модели. Donc, ce document s'appelle Information Collection Strategy Frame. Этот dокумент, который вы сейчас видите на экране, вам нужно будет заполнить. Alors, vous commencez par indiquer quelle université et quelle thématique parmi les 3 est concernée. Вы заполните здесь, вы поставите название вашего университета и выберите одну из 3 предложенных тем. Donc, vous avez une première partie qui concerne une partie introductive qui pose le contexte. Первой частью будет введение, которое определит контекст. Alors, comme l'a fait un des groupes qui a déjà travaillé sur la transformation des produits traditionnels, как уже одна из групп, которая работала над темой переработки традиционных продуктов, on pose ici les raisons, la justification, pourquoi on veut développer cette thématique. Здесь мы объясняем причины, почему мы хотим развивать именно данную тему. Alors, c'était, pour reprendre l'exemple, le fait que c'est une région qui veut développer de l'agrotourisme et qu'il y a une cuisine traditionnelle riche, développée et qui veulent mettre en valeur. Например, в примере, который мы от вас получили, причиной может являться развитие агротуризма и то, что в национальной кухне используется очень много традиционных продуктов. Donc voilà, un certain nombre de choses qui sont importantes pour comprendre le contexte. То есть такие вещи нужно внести, объяснить, чтобы понять контекст вашего выбора. Le paragraphe suivant est une série de questionnements qui vont vous aider à guider votre réflexion. В следующей части у вас есть некоторые вопросы, которые вам послужат, так сказать, гидом в ваших размышлениях. Donc la première, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour effectivement développer un module sur cette thématique. Первым вопросом будет то, что же нам нужно знать, чтобы разработать этот модуль. Ça va nous donner nos objectifs d'enquête. Это приведет нас к определению целей нашей анкеты. Ensuite, on se pose la question de où et auprès de qui on va pouvoir récolter cette information. Потом вы зададите себе вопрос, где
и у кого вы можете получить эту информацию. Donc tout ce qui est les données secondaires, donc en termes de bibliographie. То есть то, что касается второстепенных данных или библиографии. Et puis la population, les groupes les groupes d'acteurs qu'on veut aller interroger. А также целевая аудитория и актеры, которых вы будете опрашивать. Ensuite, la question se pose de savoir comment on peut avoir accès à ces groupes d'acteurs. Следующий вопрос – это каким образом вы получите доступ, вы войдете в контакт с этими группами актеров. Et puis, quelle modalité d'enquête on voudrait mettre en œuvre auprès de chaque type d'acteur identifié. И потом вам нужно будет определить, какие типы, какие характеристики анкет вы будете использовать в отношении каждого из этих актеров. Donc, est-ce que ce sont des séminaires, est-ce que ce sont des visites, est-ce que ce sont des questionnaires en ligne, etc. Будут ли это семинары, посещение предприятий или размещение анкет онлайн и так далее. Et puis un point sur les contraintes auxquelles on fait face. И также нужно отметить сложности и условия, которыми будут обусловлены анкеты. Alors, ensuite, le paragraphe suivant, c'est juste pour remettre bien l'objectif global de l'enquête qu'on va mener. В следующем параграфе вы отметите достаточно четко общую цель анкеты. Et puis, la partie beaucoup plus détaillée et qui constitue réellement notre plan stratégique de mise en œuvre d'enquête. И здесь мы переходим к более детальной части, которая определит наш план разработки анкеты. C'est ça qu'il va falloir remplir de la même façon qu'on a vu dans l'exemple sur le Haïti. Это нужно будет заполнить, следуя примеру, который мы рассмотрели немного раньше с Гаити. Alors, on peut avoir plus de lignes que par rapport à ce qui est donné dans le modèle. Вы можете увеличить количество линий. Et en fait, on aura certainement par type d'acteur une ligne qui sera remplie pour les différents éléments. И в целом у вас будет одна линия будет соответствовать одному типу актеров. Donc, par rapport à l'exemple qu'on a regardé ensemble dans la vidéo précédente, on a ajouté quelques colonnes. То есть здесь, в отличие от примера, который мы рассматривали ранее, мы добавили несколько колонок. Et notamment en termes de responsabilité, pour vraiment se donner des responsables, se désigner des responsables et être sûr que le travail va avancer. И это касается в основном ответственных, то есть чтобы точно определить, кто ответственный за эту работу, чтобы работа продвигалась как можно более быстрее. Donc voilà, logiquement, vous allez avoir un certain nombre de lignes. Donc vous l'avez déjà commencé à le préparer sur les différents types d'entreprises, soit des entreprises privées, des entreprises individuelles, des organismes de contrôle. Et pour chaque type, vous pouvez remplir une ligne différente. То есть вы уже начали эту работу, то есть у вас будут различные типы, например, предприятия, контрольные органы, какие-то официальные организации. Для каждого типа актера у вас будет заполнена одна линия. Et puis la dernière partie du document concerne tout ce qui a trait aux ressources et aux aspects logistiques qu'il va falloir prendre en compte et qui ont une influence évidemment sur la mise en œuvre des enquêtes. И в последней части нужно будет заполнить, упомянуть все, что касается ресурсов, логистики и так далее, что тоже является важным, когда мы ведем анкету. Alors, on va traduire ce document en russe et il ne faudra vraiment pas hésiter s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair à revenir vers nous parce que c'est vraiment ça qui va déterminer la façon dont on va agir pour la suite. Этот документ будет переведен на русский язык, но если у вас будут какие-то вопросы, вам что-то будет непонятно, вы обязательно к нам обращайтесь, мы вам поможем и ответим на ваши вопросы. Alors, je reviens à la présentation pour maintenant
proposer quelques échéances et modalités de travail. А сейчас мы вернемся к нашей презентации, чтобы поговорить о датах, которые нужно учитывать при вашей работе. Donc, on vous propose d'ici le 10 juillet de travailler de manière interne dans chaque université pour commencer à produire ce document. До 10 июля мы вам предлагаем осуществить внутреннюю работу в вашем университете. Et le 10 juillet, au plus tard, de poster ces documents que vous aurez commencé à remplir sur le forum dans la plateforme dont vous avez le lien. И самое позднее 10 июля вы отправите ваши планы на платформу, которой вы имеете доступ по ссылке, то есть на форум, к которому вы имеете доступ по отправленной вам ссылке. À ce niveau, vous pouvez complètement tout rédiger en russe, puisque nous, on n'a pas l'intention d'intervenir. Вы можете все писать по-русски. Donc, entre le 10 juillet et la mi-août, vous aurez l'occasion de consulter les documents des uns et des autres, d'éventuellement échanger entre vous, et chacun pourra ainsi s'inspirer de ce qui a été produit par l'autre pour améliorer son plan et produire quelque chose de plus abouti. С 10 июля до середины августа вы можете консультировать документы на форуме, вы можете обмениваться мнениями, и также вы можете улучшать ваши собственные планы в зависимости от информации, которую вы получили, консультируя презентации ваших коллег, а также задавать вопросы и делать комментарии и предложения вашим коллегам. Alors, à la mi-août, une fois que vous aurez amélioré tous vos plans, ce serait bien de les finaliser et de produire une synthèse pour la Russie, une synthèse pour le Kazakhstan, et de traduire cette synthèse en anglais. В середине августа вам нужно будет вносить поправки в ваши планы и затем сделать 2 так называемых резюме на английском. Значит, одно будет сделано Костанайским университетом и второе Тувинским университетом. Voilà. Ensuite, nous, on pourra ainsi prendre connaissance de ces synthèses en anglais. Et d'ici la fin du mois d'août, on vous donnera nos commentaires, nos suggestions, et on pourra ainsi avoir une dernière validation en commun entre nous tous. В конце августа мы ознакомимся с вашими резюме, которые будут составлены на английском языке, и мы сможем их утвердить. Et vers le début du mois de septembre, on pourra ainsi avoir une proposition et une validation d'un plan d'action précis pour les étapes suivantes. И таким образом в начале сентября у нас должно быть предложение, и ваше предложение, и план действий, который нам позволит продвигаться дальше. Donc, ce sera à travers un mix de différentes modalités, par moment des sessions en ligne, des sessions tous ensemble en visioconférence si ça fonctionne, et des échanges par écrit. То есть это будет обмен, либо это будут онлайновые сессии или видеоконференции, если все будет хорошо работать, и также обмен письменными сообщениями. Voilà, donc on va conclure ici. Là, l'idée, c'est réellement de travailler sur un plan d'action stratégique en fonction de tout ce qu'on a pu voir depuis hier,
de manière à ce que vraiment ces enquêtes nous permettent d'avancer sur une formation à vocation профессионelle. То есть основная идея, мы начинаем работу, то есть хорошо имея в виду и учитывая все то, о чем мы говорили вчера и сегодня, и чтобы построить это... Juste la dernière phrase, c'est tout ce travail pour vraiment se donner les moyens de concevoir une formation à vocation профессионelle. Чтобы создать образовательную программу, которая позволит последующее профессиональное трудоустройство. Donc la collecte d'infos et l'enquête à proprement parler concrètement aura lieu une fois que tout sera bien calé. То есть сбор данных и подготовка анкеты начнется только тогда, когда этот этап будет полностью выполнен. Alors on a une petite intervention de Fred. И у нас еще один вопрос или замечание. Alors, d'abord, je veux remercier Carole et Olga pour leur travail sur ces 2 journées, même si on a eu des problèmes techniques. Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить Кароль и Ольгу за эту работу, несмотря на все наши технические проблемы. Donc, spasiba bolchoy et merci beaucoup. Avec plaisir. Et ce que je veux dire, c'est que sur ce plan de travail, c'est une proposition. Bien entendu, si vous avez des commentaires, faites-les, mais faites-les rapidement. То есть это нами предложенный план, но, естественно, если вы хотите сделать какие-то, если у вас есть комментарии или предложения, мы их принимаем, но делайте их достаточно быстро. Avec Carole, on pense que si effectivement on arrive à tenir ce plan d'action, мы думаем с Кароль, что если нам удастся придерживаться вот этого плана действий, on peut arriver à faire les enquêtes et à interpréter les enquêtes et donc à définir le contenu de ces modules de formation d'ici la fin de l'année. Donc c'est vraiment important votre travail là dans les semaines à venir est vraiment très très important pour maintenir ces délais. Мы думаем, что мы сможем сделать анкеты и подготовить образовательные модули уже к концу года. Поэтому это очень важно, чтобы вы сейчас сделали вот эту работу. Et pour finir, donc je rappelle juste que ce travail-là est dans le cadre du Work Package 3 et donc on le fait conjointement avec Costana University. И в заключение просто хотелось бы напомнить, что эта работа проводится в рамках Work Package 3 и в сотрудничестве с Костанайским университетом. Donc merci beaucoup et puis bon travail. Всем спасибо и хорошей работы. До свидания. Merci à tous et merci Olga, bravo. Всем спасибо.